এজাহাৰ দাখিল অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাষ্ট্ৰপত্নী বুলি সম্বোধন কৰি বিপদত অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী হ'ব পাৰে 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিগত বুধবাৰে ভাষণৰ মাজত উচ্চাৰিত এটা ভুল শব্দৰ বাবে সাংসদ তথা পশ্চিমবংগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ল গোচৰ বিজেপি কৰ্মীসকলে মধ্যপ্ৰদেশৰ দিনদৰিত অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে IPCৰ 153 খ আৰু 505 দুই ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰে গোচৰ দিনদৰিৰ ASP জগন্নাথ মাৰ্কানে জনোৱা অনুসৰি এই এজাহাৰ ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক ভাষণ বা তেনে কোনো অভিযোগ উত্থাপন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত IPCৰ 153 খ ধাৰাত ৰুজু হয় গোচৰ ই হৈছে এক জামিনবিহীন গোচৰ এই গোচৰৰ শাস্তি হ'ব পাৰে 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনা যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা উপাসনাস্থলীত এনে অপৰাধ সংঘটিত কৰে তেন্তে এই অপৰাধ অধিক গুৰুতৰ হৈ পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনৰ শাস্তি জৰিমনা সহ 5 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কাৰাদণ্ড এইটো এটা জামিনবিহীন গোচৰ বুধবাৰে এটা টেলিভিছন নিউজ চেনেলৰ সতে হোৱা কথা বতৰাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে দেশৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সম্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰপত্নী বুলি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তাল হৈ পৰে সংসদ বিৰোধী নেতা নেত্ৰীসকলে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে দেশৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ক্ষমা খোজাৰ দাবীৰে উত্তাল কৰে সংসদৰ মজিয়া লক্ষণীয়ভাৱে পৰিস্থিতিৰ জটিলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থগিত হৈ পৰে সংসদ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই ঘটনাক এক ইচ্ছাকৃত যৌনতাবাদী নিৰ্যাতন আখ্যা দিয়ে Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. দেশৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে এই ঘটনাৰ বাবে কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰে তথা সমগ্ৰ দেশৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে Sanction the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. Maafi mango is desh se. Maafi mango Sonia Gandhi आदिवासियों से. Maafi mango औरतों से. Maafi mango गरीब से. অৱশ্যে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি কয় যে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আঘাত কৰাৰ তেওঁৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাছিল ভুলবশতঃ তেওঁৰ মুখেৰে উচ্চাৰিত হৈছিল সেই শব্দ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ গৈ স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব ইয়াৰ উপৰি তেওঁ বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে সঘনাই নাৰীক অপমানৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে তেওঁ শেহতীয়াকৈ কৰা ভুলৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব কিন্তু নাৰীক সন্মান জনাব নজনা বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ ওচৰত কোনো পধ্যেই ক্ষমা নিবিচাৰে किनसे अपोलॉजी मांगूंगा ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से जो एक महिला की एक ट्राइबल महिला कहते हुए जो पैरोवी कर रही है वो दूसरे एक महिला को अपमान कर रही है सदन के अंदर वो भी मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी थी जल जंगल जमीन के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी और आज वो जल जंगल जमीन को हड़प रहे हैं बीजेपी पार्टी कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए ये आपको शायद जानकारी होंगे मैं अपने चूक हुई गलती हुई एक बार नहीं 100 बार इसको स्वीकारा है मैंने राष्ट्रपत्नी निकाल चुके हैं मेरी जुबान से गलती से चूक हुई इसका मतलब फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए अगर मेरे साथ कोई मेरे खिलाफ अगर किसी का कोई आरोप रहे तो मुझसे कहा करो सदन के अंदर मेरे खिलाफ आरोप लगाया गया मैंने
स्पीकर साहब को खत लिख के जवाब देने के लिए समय मांगा। स्पीकर साहब ने जवाब देने के लिए मुझे मौका भी दिए थे, लेकिन ये सत्ता पक्ष वो भी नहीं करने दिया। आज सदन के अंदर सत्ता पक्ष खुद सदन को भंग करने के लिए सारे फौजों को तैनात किया। क्यों? अगर मेरे खिलाफ कुछ कहना है तो मुझे भी बोलने का मौका दिया करो। मैं चुनौती दे रहा हूं ये पखंडियों को, चुनौती दे रहा हूं। मैडम सोनिया गांधी जी को लेकर चुनाव के समय क्या बोला जाता, हाँ? शोषित थारू की पत्नी के लिए क्या कहते सदन के अंदर रेणुका चौधरी को किस टिप्पणी से पुकारा गया था, याद करो एक एक करके। और मैं खुद समय मांगा महामहिम राष्ट्रपति जी से। परसों मुझे समय शायद मिल सकते हैं। अगर परसों समय मिलेगा, मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची, मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। ये पाखंडियों से नहीं, जो पाठ ज्ञान की पाठ पढ़ रही है, ये सारे पाखंडियों हैं। सारे महिला को अपमान करने में ये माहिर है। एक के बाद एक महिला को अपमान की घटना बताओ। ट्राइबल के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये सत्ता पक्ष। हिंदुस्तान में मोदी जी के जमाने में सबसे बुरा हालत हुई है ट्राइबल लोगों को। इतिहास देख लो, चाहे हिंदुस्तान की नजारा देखो, देखने का कोशिश